یا میلیون شخص یا حالا تاکشاپکم دورانگی. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар москва ва дигар шаҳрҳои россия ҳатто ба тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салом алайкум тамошобинони муҳтарам ва подписчикони канали Тоқӣ ТВ. барномаи навбатии Тоқӣ Тоқия ва иштирокчии имрӯзаи мо Шахер. Хезе авлод Шахер ёки авлод медиа Шахер. ҷавоб нодуруста, 1 миллион Шахер. Я лимон буд. Хушомадӣ ба барномаи Тоқӣ Тоқӣ бародар. ва агар аз шартҳо хабардор набошӣ, як бор дигар ба шартҳо тира шинос мекунем, шартҳои бозӣ ва ҳамчунин тамошобиноне ки якум бор барномаро диданд ва мухлисои худат, шахсан мухлисои худат. барнома ҳамхелае ки ҳар як раунд ай 5 савол иборат ай, ай худ вобаста. якум раундаш маҷбурӣ ай, масалан 5 савола бояд бозӣ кунӣ ва дуюм раунду сеюм раунд ай худ вобастае ки бозӣ мекунӣ ё не. дар ҳар як саволи дуруст ҷавоб дагӣ 10 сомон бурд мекунем, дар ҳар як саволи нодуруст ҷавоб дагӣ ток мехӯред. ягон сомонат намесӯза дар рафти бозӣ, яъне агар нодуруст ҷавоб дӣ. мақсад ҳамашон фаҳмоай, ҳамачин иштагай мерем. хуб, рафтем. якум раунд, якум савол. соли таваллуди Абдурозиқ 2003. 2003. 17 сола шуд. 17 сола мешавад. 16 сола буд. ҷавоб қабулай ва шуморо табрик мекунем ба якум ҷавоби дуруст ва ба бурди 10 сомон. мегзарем ба дуюм савол ва пеш аз савола додан мо хеле ки дар барнома агар найда бошед бо меҳмони барнома суҳбат кардан дӯст медорем. мақсад ай таърихи ҷаҳон хел хабар доред? хеле уқас бисёр ане уқас камане. мақсад вобаста ай репот трекҳое ки хондагӣ, гӯш кардагим ва барномаҳое ки иштирок кардагӣ, хеле чизое ки чалигум значимияй медонӣ, хабар дорӣ. интернет ами ба чаку қад мегардӣ ва хотиратам нормал нест. саволи дуюм раунд якум. кадом президенти амрико ҳамчун нависанда машҳур буд? ҳамчун нависанда ғайри президент ба данашу бизнесмен ба данаш. хеле ягон хеле чи надорам. не, вариант надорем. агар вариантем 4 бор ток мезанем. не вариант натеу чи оли бес. хеле ягон намуд гуфта наметони ки солҳои чанд буд премиер на хелешам. не. хадиё ҷон Кеннеди. ҷон Кеннеди ба фикри чӣ? ҷон Кеннеди ғайри президентан ҳамчун нависанда машҳур буд. то мутаассифона ҷавоби дуруст Рузвелт. ток назад? зад ey бача, зад ба худо қасам зад. просто кум напармай ҷон. хали тоқатфарсо аст. соза. хуб, мезгарем ба саволи сеюм. саволи сеюм камтар логически бигем ва бачаҳое ки ба хизмати ҳарбӣ номзадам бигем ба омадомади чӣ мегӯфтамш аблава ҳамаро табрику таҳният мегем ва савол вобаста ба ҳамин хизмат аст. дар асри 12 дар Англия мардое ки ай хизмат дасткашӣ мекарданд ора андоз мебастанд. савол ҳамин аст, чӣ намуди андоз, вобаста ба чӣ андоз мебастанд ҳамон одамое ки ай хизмат дасткашӣ мекарданд? такрор мекунам, савол логически аст. хушрӯ фикр кун. саволи мантиқӣ аст. мантиқӣ аст, яъне ҷавобиш осон аст. дар асри 12 дар Англия мардое ки ба синни солшон ба хизмат буд, ай хизмат дасткашӣ мекарданд, ора андоз мебастанд. андоз вобаста ба чӣ мебастанд? андоз мебастанд вобаста ба чӣ мебастанд? азивест мумкин вақт дар аблава на чӣ набуд, хизмат набуд, не чӣ набуд, хизмат набуд вақт биё
ҷавоба меяд ҷавоб хизмат набуд мо ду бор такрор кардем ки савол аги чист кард бародар ҷавоби дуруст ҳамин ки номи андоз яъне вақте мо гуфтем андоз мебастанд ва номи андозча яъне андоз буд номи андоз андози тарсончакӣ буд барои андоз айби тарсончакишон меспориданд мезгарем саволи сеюм чорум чаро ба Менделеев премияи Нобелӣ дода нашудааст? Менделеев ки буд? Шахсе ки Менделеев шахсе ки таблицаи вая химия хондагӣ? Менделеев унамо таблицаи H2O чӣ дода нашуд? Премияи Нобелӣ. Премияи Нобелӣ. Премияи Нобелӣ даво чӣ даха буд? Ту премияи Нобелиро медонӣ барои чӣ метавон? Не. Премияи Нобелиро барои бо фаҳмотар шудани савол, премияи Нобелӣ ба хотири ягон кашфиёти илмӣ барои пешрафти ҳамун соҳаи илм ва ё осон кардани мушкилии мардум вобаста ба ягон чизеа. Премияи Нобелиро ба ҳамин хотир метавон. Аҷиба Менделеевда надоданд ки вай таблицаи химиявиро бировард. Майли ҳамаи барномаи медон чӣ ғалабат тавонам кард ку фикриток дар фикриток дар ки Менделеев ҳаётот мебирояд. Менделеев ҳамам оз ина гуфти ма уже дар хотири моман Менделеев кияй барои чӣ ура ҷоизаи Нобелӣ додаги нестанд? Ин саволи мантиқӣ нестаю? Барои чӣ ҷоизаи Нобелиш додаги нестанд? Може ту ҷоизаи Нобелӣ набуд мумкин. Катиленд рафту омаду чӣ хеле? Соза. Вай фарматсевта, яъне вайда донистани ҳамин таблицаи Менделӣ зарура. Мисол яке кати ҳамун ягон вақтштагӣ чақчақ кардаги нашуда чиз яке ягон да шнидагӣ мурд вай мурда буд охиру вақт мумкин баъди мурданаш чӣ? баъди мурданаш надам. Ёки мурд баъд гирифт мақсад. Баъди мурдан соҳиби мумкинам халиш даги агар не хали чӣ хулоса чӣ гӯем ҷавобта қабул мекунем ва ту соҳиби 10 сомон шиди 20 сомон бошим не ки то камера бошта мезанем ки вале ки савола чум чӣ хали ҷавоб мақсад Менделеев мурд ба премияи Нобелӣ биромад ба Нобелӣ додана сар кардан бечора мурд барои ҳамин мезгарем саволи дигарӣ панҷум саволи охирони раунди якум бақаҳо мол дар кадом ранг ғазабӣ мешавад? ранги сирх ҳанӣ озбест ранги сирха хай о ранги хали вай мекунанд ку дидагӣ ранги зарда ё сирхай бозии испансия сирхай бақот ҳама чиро чор набели мебинанд бозида ҳамун тарака ном дорад чизе ном дорад я просто ҳамхани саволи дигари логический ва нуқтаи назари илмиам дора ин савола агар барномаи 5 савол 100 сомона нигоҳ карда бошӣ 100 савол 5 сомона ҳамшада оли бе расидем ба охири якум раунд бучид ту соҳиби 20 сомон шидӣ ва дуюм раунда хоҳиш иштирок ҳаст хоҳиш дорам гап нест мегзарем ба дуюм раунд ва саволи якум нуқтаи назари илмӣ дора ва логически дора оё раду барқ дар як ҷо ду маротиба мезанад дар як нуқта ду маротиба мезанад раду барқ худаш ҳамун дардаш як айбат раду барқ ба ҳаяҷон додана шавшахе раду барқ ҳарандири чироғак метавоням мезана яке вақт ҳамин як ҷо дар як нуқта дар ду бор мезанад як нуқта дар зиёд мезанад мезанад ку ҳамин як точкада мақсад ду бор задан метавонам мисол дар давом мисол ёки дар ва ҳамон мумкин хали чӣ накунем мекунам хали як мезанад ку хали мешававне ки дар як ҷо буданша аниқша намедонам хеле ки гуфта ин логич неёз ин савол ҳам логически ҳам нуқтаи назари илмӣ ҳам дорам мо ҳар як барномада саволора ҳамин вай кардесем ки мисол ҳамун тамошобин ҳар дафъа як чизи нав буд
100% мумкин ҳам дар назари мо метавад ки дар як ҷо мезана мумкин дар як ҷо мезадагиш мезана ку мумкин дар назари мо метавад ин дар назарат ҳамин рӯстов ки дар як ҷо зад мисол савол ихе мекунем савола осонтар мекунем шояд ҳамин рӯз раъду барқ шида дар ҳамин фонаре ки мо зад ҳамин рӯз як моҳ пас шансе ки раъду барқ бо дар болои ҳамин мезана ҳаста мақсад немихали айда савол мақсади савол ана ки раъду барқ дар як ҷо ду маротиба зада метавонад дар як ҷавоби шумо комилан дуруст аст ҷавоби савол оператор мекунам раъду барқ дар як ҷо ду маротиба се маротиба не 100 маротиба 1000 маротиба зада метавонад барое ки дар амрико як стансияи радиоӣ аст яъне антеннаи радио аст дар ҳамун дар як сол 112 бор зада ҳамун дар таърих як бор ҳам хеле ҳам чидаga барои ҳамин ҷавоби шуморо қабул мекунем шумо соҳиби 30 сомон шудед ва якум дуюм раунда дар якум саволаш дуруст ҷавоб додед мезгарем ба саволи дигарӣ шитр медони олами ҳайвонот шос хабар дори нормали шитр хеле пушташ дуттай хеле кӯҳча ай кӯдакӣ агар давид боша моро дар кӯдакӣ мегӯянд ки мақсад уштур барои ҳамин дар пустиниҳо мегарда ки ташна намешавад дар ҳамин кӯҳчаҳош овай хеле шинидагӣ дар кӯдакӣ афсонаҳо даст маълимо гафора гуфта савол ҳамин аст оё уштур дар ҳақиқат дар ҳамин ду пушташ ов дора ё ки чӣ ки пустиниҳои дурдуроза километро ташнаву не точно ов надора точно ов надора точно ов надора чӣ дора мақсад чӣ ба агар уштур агар дар ду кӯҳчаш ов набоша чӣ ба ташна намешавад мумкин мехай вақт маълум аст барои чӣ ташна намешавад барои ки хай хост ки аллоҳ якум шуд не ки агар ҳамҷада чизе дошта бошад ҳамҷа чизе доранд ҳамун ду кӯҳчаи гуфтагӣ монда ягон чи дора ҳамҷада чизе ҳаст ки ҳамон ҳаст устуғон шуда хеле пришепка кати пуст нест вақти ки устуғон ворияян хеле устуғон аст ҷавоби шумо яъне дар ҳамун ду тепача ов нест агар ман уже ман фаҳмондум буда ки моро мегуфтанам хали ки ов аст яъне ки ов нест ҳамҷада ов набоша чӣ буда метавона ҳамҷада мақсад ягон чизе ҳастае ки мақсад ҳамун ов нестае ба ҷои ов чизе ҳастае ки захираи ҳамун эмин медора ан ҳамун чия ан ҳамун чия ан ҳамун руған не ё руған дора ё ки ягон не руған дора биё хуб ҷавоби шуморо қабул мекунем дар раунди дуюм дар дуюм савол шумо дуруст ҷавоб додед 10 сомони дигарро буридед ва соҳиби 40 сомон шудед саволи сеюми раунди дуюм математикада чӣ хеле сахт надодам барои ки медонистем ки агар дар оянда балон надорем мақсад математикаро не ки хондагӣ нестем барои чи у қанағз намедидам барои чи ки мо аввал я киноро тамошо кардагӣ будам мегам муаллимаш мегӯяд математикаро бихон ба мегам муаллим агар ман математикаро сахти баъд бидонам ҳамин карата яке дара машини бикафаде ҷамиду чоргу машин соз мешавад ман ҳамчен барои гирифтимеш ки саволи мо ихали тақрибан бағалта ки агар дар кисад 10 сомон дори 3 сум дар чака хариди 4 сум дар сола 6 сум дар кисад мон ҳам хали айда савол но аз 1 километр чанд дециметр мешавад дециметр ай сантиметр ай миллиметр ай ва дециметр мешавад значи сантиметр 0,1 ягаш чанд метр мешавад 100 метр мешавад 100 метр сантиметр хати 1000 миллиметр хати 100,000 мешавад 10,000 ана о хати 100,000 100,000 дециметр
خوب این جواب شما را هم قبول کردیم برادر و شما را باید بازگه تبریک میکنیم که در سوال سهمی راوند دیو نادرست جواب تبریک بچه میکنیم که وقتش ده تبریک موضوع علیشه را تبریک کردم یا چی را برای تو میفهمونم که مقصد اول میلیمتر های بعد سانتیمتر های بعد دسیمتر های اگر همین را تو جوابش توغری میموندی شاید جوابی درست میفتی شاید نه میفتی همون گلام یا همون کیلومتر ابدونی چند متر های همون را تمام جواب چمی هوید همین سوال از اگوزکش همون داده خوب میزگریم با سوالی چهارمی راوند دوم 5 ریمی را بدونید چه خاله ریمی 5 ریمی ریمی چی های ریمی رقم های ریمی را میدونید چه 5 اصل رو داشت 5 نخلی رنج وی انگلیسی حرف کتی توقع شد 10 ریمی 10 ریمی را میدونید چه خاله حرف کتی بوشد 10 ریمی همین ایکس بود ایکس سوال اگر 5 حرفی وی انگلیسی شود رقم 10 ریمی ایکس شود یعنی خیلی خدمانیت ایکسی انگلیسی شود 50 کدام حرف کتی وی میشید نشان داده میشید در این رو از ماتماتیکا در فیزیکا در من نمیدونم ایکس وی هم خیلی 50 چه وی میشید کدام حرف کتی نشان داده میشید تو که همه چه حرفا را چه میموندن که 50 میشن رقمی 50 میشید یک حرف میشید یا که میدونم اگر چخلی که 2 تا ایکس های تایفلی های کو 21 میشود نچه 50 چخلی میشود نچه 5 تا ایکس 50 میشود 50 میشود یا که 10 تا خیلی 10 تا چخلی 10 تا نه اولی من شانس اولی چرخ کبرد 5 تا ایکس یا 10 تا وی ای هر دشت شو ببیرد کرد نه 5 تا ایکس کنش نه 5 تا ایکس اگر از توکت زنم فکر تعلیش میکنی؟ نه 5 تا ایکس میشه خوب بیت ولی بیست اگر که مثال 49 میشید 4 تا ایکس میشید خیلی وی میشید بو خیلی 4 تا خیلی میشید بو 3 رو نمیدونم نه که 50 باشد مثلا رقم 50 ریمی به حرفی الی انگلیسی لوه کو لوه انا مکتبه میشید ما مگر هم سواله میدونیم سگی که بگیریم پول بویتی اونجا خیلی سوال دیگری اگر در باید میدونیم یا بلاگر بگیم یا مگزین چی بگیم شهدریز یک برادر هست یکم بود برنامه همون در اشتراک کردگی بسیار سوال جوابش به همین زنبور و نه یا برنامه شد دگیم نه قطعی قدم بیالوگ را در مکتب با چخالی با خوندن من راست گفت بگم از باور نکنیم که من تا سیم ششم مکتب خوندم این بیالوگ یا اینه یگان شد این کانادا نرسیده بودی؟ نه رسیدگی بدونم من راست برای آیندم برای خیلی چین من چیزا چی نمیکردم خیلی نمیگفتم که مثلا این چیزا ما در کنم من نمیدونم که من خطا کردم نه که چه بگم خلاصه میگم دیگه خیلی سوال بیولوژی یا شیمیا نه خیلی چیزا اینفورماتیکا دا ذوق داشت مثلا کامپیوتر بود ذوق داشت نه که ادبیات دام ذوق داشت خیلی ادبیات برای همین شاعر چی به تاریخ نمی‌فهم مقصد در تابستان گاز دانستان مقدارشون داد گاز دانستان گوشون داد در تابستان همین بسیار چی نمی‌خوردن گرم میشه غیر گرمی حشراتا بگیم چی نمی‌خوردن تابستان همین بسیارتر چی سیلت میکنه مثلا مرا خموشکا بزن خموشک این با چیه اخی چی میشه در تابستان در تابستان کی سیلت میکنه خیلی خموشک همین برنی را میبری در بلوش جمع میشود پاشا ماشا پاشای اودی چند تا چشم داره همین سوالی ما خیلی همین زده میسو آوردم که سوال همیه که پاشای اودی چند تا چشم داره
او پاشای اودیانه کی با او چند ناو پاشای پاشایی که در روی در پاشایی کی بیچ نه خدمت دانش آموزا خدمت میبینیمش فقط ما امروز بانومی الله یا بردی دگی ما خالی گفتم پاچان چشم دارد هم خیلی دگی نه کی مای دگم در مثل از ما فکر میکنم من دو تا یا تنها دورا توجنا نه و انی جا تنها دورا آخه دو تا دورا یکی دو تا دورا اگر انی دو کلگی را در نظر بشوری دو تا چشم دورا دو تا دورا خودم جواب کردم اولی که من می‌دیسکم چی جواب درست دار که هیچی رامت نیستن جواب درست یکی پروتا ای نقطه نظر نگاهی درست دار میگه 5 تا دورا 5 تا دورا 5 تا دورا سوال آخرانی راوند دیگه چشم دورا نه سوال آخرانی راوند دیگه بازی ما تازه شما صاحب 40 سوم شدید خاطراتتون میکنیم که با خسته 50 سوم نگوید سوال میاد تاریخی است یکم فیلمی رنگی شرکت گالیوود چی نام داشت؟ یکم فیلمش شرکت گالیوود شرکت گالیوود همین گالیوود یکم کینوی цветной برآوردگی نامی کینو چی بود؟ خیلی چارلی چاپلین بود دو چورنبلی بود و خیلی بود که آواز نبود در فیلم آواز نداشتن آزبیست یا پادکست بودم بیا دیره انیق نمیوی صد پادکست بودم برای من پشکی تاک شدم جوابش قربانی های دریا قربانی های دریا و چی نامی کینو همی بود کینو بود مردم هم بفهمم یکم کینوی شرکت گالیوود ما نام شد سوال بود که نامی یکم کینوی цветной شرکت گالیوود قربانی های دریا ژرتوی موریا راوند دیگه هم با آخر رسید شما چی سامونه سیم راوند هم بازی کردن یکم نفره که در سیم راوند روزگی داده است در بازی و یا که تاکسیست داده است نه بخدا من هیچی نبودم روزم دیدم که تاکسیست داده است چیکاره بیا خودت مثال رپ همچون صنعت موسیقی است رپ صنعت موسیقی سو میکنه و به واسطه ما با چیزای همین اسباب‌های موسیقی رفت آمد داریم و در بین نوازنده ها و مثال نگاه کده این خیلی کارول استرادی میگن کو کارول رپ میگن کارول پاپ میگن کارول راک میگن همه در بین اسباب ها کارول شاه اسباب های موسیقی هستند یعنی در بین مثال نای بگیم تاولک دتور گیتارا روبو پیانینا رایال همین رایال یا پیانینا اگر رایال هاردش پیانینا هاردش اجرا نمیشن پیانینا یا رایال یعنی با فکر در بین اسباب‌های موسیقی شاه اسباب‌های موسیقی پیانینا برای که این پیش هم پیانینا نه که خیلی وقتی بیولی آورده اگر خواهی پادکست کرد میتونم وابسته با برآمدی همین چیزا یکم وای برآمدگی عرف برآمدگی ریمی ها برآوردگی انشا خیلی چیزی کلام تور دو یا گلا برای تن میناوفتن بعد دیم اسباب قیمتترین گویا اگر مثلا گویا وای دیگه قیمتترین وای ریژاگ میگیم یا کی اسکریپت با زبانی کارول شد یعنی اگر ایجاد چی بگیریم کارول با چیزی که یکم برآمدگی امور افغان که اگر موسیقی اون چیه که پیانینه من فکر میکنم که پیانینه امید ما انیق شنا میدونم نه که من خیلی ایجاد چی بگیرم راوند نیست گرین کو بیا امید زور جواب میدی سیم راوند یکم سوال رنگی دو راوندی پیشتر جواب درسته کاملا درسته شاه اسباب‌های موسیقی پیانینه حساب می‌کرد وقتش تا حاضر ای سببه که همه شاه‌های دور زمان و اسبابی که یگان کس نمیگه که آواز هم در فورمه همین پیانینه میگه رحمت نزگریم با سوال دیمی راوندی سیم شیری چی را هیچ کس و هیچ چیز هیچ وقت خوردگی نیست
شیری ما شیر ندارم ولی شیر ندارم روز اول سوال خطا فهمیدم بود دیگه بگو شیری چی را هیچ کس و هیچ چیز هیچ وقت خوردگی نیست. سوال لگیش نه کی ایراستی سوال ایراستی سوال ایراستی لگیش نه سوال منطقی منطقی شیری چخلی گفتی شیری چی را هیچ کس هیچ وقت خوردگی نیست. شیری کی را بگوی ما کی آدم نه که من مقصد آدم در نظر ندارم. آدم در نظر نداری نه که حیوانات در نظر داری. حیوانات میتونن بگوی کس خورده. مثلا گاوا не только گوسالا میتونه شیرش خورده. آدم میخوره، بز میخوره، سگ میخوره یا که даже نه آهو شیر میتونه میدونی. سو گرگ میتونه بکشش در وقتی کشتنش شیر یا برو بخوره. آدم نمیتونه خورده. آدم نمیخوره. هیچ کس خورده نمیتونه. هیچ چیز. ما اگه چی گفتم حیوان رو در نظر داریم. حیوان هست؟ بیولی؟ نه شیری آدم انیخ افقدای. افقدای که مقصد برای کیست آدم اما شیری چیه که هیچ کس و هیچ چیز هیچ وقت خوردگی نیست. خرگون پرنده کدام نمودی پرنده؟ خیلی مرغ شیر ندارن مثال نکی اگر سوال منطقی باشه شیری مرغ میگن من در شیری مرغ میارم کو عاشقا میگن چی میگن؟ عاشقا بسیار میگن من در شیری مرغ میارم همون شیری مرغ نطوری نیست تای برخی من شیری مرغ کارچی بیا همون این سیم سوال دیگه مداری سیم ما را تو زده سیم تبریک میکنیم شما صاحبی 60 سوم شده سوالی سیمی راوندی سیم کدام نمودی انداز با توریستوی مایورکا مجبوری های مایورکا مطلب میفهمونم مایورکا یا دولتی رنگی مثل تونیس تایلند دبی همخالی یا جایی استراحتگاهی های مقصد یا نمودی انداز هایی که تو توریست هم باشی مقصد اندازه فقط شهروند هم دولت میسپاره نه که تو که توریست هم بروی اندازی همونجا را میسپاری یا نمودی اندازه فقط میسپاری فرق نداره توریست کدام دولتی ای کدام دولتی نه که همون نمودی اندازه در همون دولت تو میسپاری اگر کک وای بگویی همچون یک آدمی که در سیم راوند رفته سیمت در بویا وای دیگه میتونم پس کسکا میتونم همون نمودی انداز 1 یورو یا ماهش 1 یورو همین توریست میجوید در ایرپورت همین 2 ماه زنه 3 ماه زنه من اهل نمیام بیا تو کبزم نه چی با تو کبزم یکی منطقی نیست نه منطقی نیست این همه قفص کسکا تو باید جواب شایو بی یا بار دیگه بود سوالا مایورکا بگیم یا جایی دمگیری توریستو شهروندای همون دولت پرونده و کسی نباشه همون جمعه بیا همون اندازه میسپره 1 یورو ماه اونجا گرمه اخنه که همون قدر گرم آبازیده زنچید همون بحر در یکون آبازیده همون در سومه برای آبازی کدن ما همه قدر دیگه ما ندارم یکون دیگه برای هم ندارم ترسید بلا این پشتاش هم زده است کلی چیز نشید خشوشینگی پشت نزنه این نه این دوتا میگذاریم با سوال چهارمی راوند سیوم شخص ما باید دادگی یا اون توک شاپکم دورانگی یا که برادر ما بجید راوند زیاد باید میکنه آخران بار در هم 60 سوم باید دادیم همون جمع خیلی لیمیت دادن که 60 زیاد نشوه این سوالا رو یکی اولیمون رو میدونم جواب همین سوال همینه که لوبوی توریست لوبوی شهروندی هم دولت و لوبوی کسی که هم دولت نمیدروید خیلی ندروید مینیموم یا ماهش 1 یورو میسپره اندازه افتو اندازه افتو من نمیدونم برای چی میسپره من که هم خیلی فکت هایی بیاین تو 20 میلیارد دلاری چند میلیارد بیاین سوال دیگری افتو نه خواه مولتیک نگاه میکنی شخصی مولتیک درست جد
ҳисобатӣ мультик тамошо кардаги Мақсад давраи ҳафта кӯдакӣ. ҳашта мультик тамошо кардаги Дар давраи кӯдакӣ. Мақсад ҳамин филмҳои тасвирие ки шӯравӣ тайёр кардаги, шӯравӣ яъне Россия кадом намудуша нигоҳ кардаги? Ну пагади. Маша медвед. Маша медвед акрози раст хайр бед. Бо чи ай? Хай то миҷери ай ё нест ай. Вини пух не. Тамошо накардам. Ну я мардаки галса кай куч чиз дитар та пр кадам тар негам. Папа Карлсон ки Карлсон не. Ман медони чи раддагим. Ман амин ну пагади раддагим, ай амишу. Медони ман ав чизора ҳамаша тамошо кардагим. Нав я рубой ку мезанад дунуш дахе ранг меша, я гала ранг меша, баъд меран хали короткометражни мультико аст ку хали се акаудо даран синаму сказкои ки СССР буд ку солои пеш союзни ана ора ҳамаша дагим я диш доштум 20 та мультик. Мақсад саволам хале ки ай кадом филми тасвирии Иттиҳоди Шӯравӣ соҳиби ҷоизаи Оскар шудаги? Кадом мекунӣ Оскар додаган дар филми тасвирии Иттиҳоди Шӯравӣ? Ту якм мара нупагадира напоминад кардӣ, значи нупагади ай нупагади дар ягон агар не ки хеле иҷа як гапи дигае ки агар ӯ Оскар вобаста ба чӣ наметавон ба фикрам вобаста ба хеле сертамошо бин бисёр харида наметавон Оскар барои ҳамун ягон чи гирифтагиаи тамошобин худшдаи ҳамуда мақсад ай нупагади чи гирифта мешавад мақсад гирга қапи ёки хармуша боясукни қапи не албест то мақсад ай номои ҳамун мультикои давраи союз тока нупагади нупагади дар ёд май бал нау Маша медвед агар номош дар ёдиш намеояд чия номош номи ҳамун мультик Простоквашино хали шей хали думчадор дорам ҳамун мультик ки чанд қай дар ёди маҳай дар уҷа як пишакай ба як сагай короче отову чашм мебиҳанд зимистонда ҳамун кӯдака дар ҳамун хона ҳаётшон мебуранд ва ҳамун кӯдак зимистона кати ҳамун сагу пишак чӣ хел зимистона паси сар мекунанд ва ин сериал бузург ва ҳамин чиз гӯё ки ҳамун чизе гирифтагианд ва қадрдонии ҳамин мультика танҳо соли 2000 ба қадрш расидагианд ва соли 2000 Оскар додагианд. Фаҳмо? Саволи чорumi саволи панҷуми раунди сеюм. Ай футбол кадом дастара мухлисӣ мекунӣ? Реал, Ювентус, кам Тоттенхем. Ба хотири Лен Тоттенхем? Не, барои Мауриньо. Барои Мауриньо? Просто хали скандал да. Даже Саша Калка ранги Гвардиола ки яке соҳиби ягонаш мешам нашид бечора. Ранги Клоп Ришмон нашид. Ай намедонам чӣ бояд кунад. Хуб, Ювентуса мухлисӣ мекунӣ ай вақте ки Роналдо гузашт? Ай вақте Роналдо гузашт не ки асосан Реал. Хеле мисол наози Лига Чемпион рафтесан форан Реал чемпион шавад. Реал паридоже? Вай. Нафарида. Тамом бучи Лига Чемпион ва агар шавам мепара Манчестер Сити дар хонаш ду як бой деге. Ман худам мухлиси дастаи Реал Мадрид мутаассифона халиши деге. Бози димеден чанд мешава агар шава. 2-0 ба фоидаи Реал. 3-1 ба фоидаи Реал. Бале. 15 меша. Рафтем. Савол, ами дастаи Ювентус формаи аслиш кадом ранг дорад? Формаи аслиш асли ҳамон Ювентус вақте ки биромад масалан якум бор дар асл ози мисол бисёриҳо мисол ози чӣ хал шидагиай фиолетови шидагиай розови шидагиай яни муштсиём яни мушт сафед шидагиай ёки паласа шидагиай ин ҳама дар 6 намудша гуфтум. Формаи аслиш кадом ранг аст? Формаи аслиш ё кадом рангора дар бар мегирад? Олибест инами чи шайку инами логотипш сиё сафедай ёки ҳамун ранги сиё мумкин камтарак
خیلی اگون کریشنیوی تره نیوخی سیاه های خیلی تو وای برنچ سیاه سفید سیاه سفید سیاه سفید نه یاد سیاه سفید جواب شما سیاه سفید جواب شما پنجم سوال راوند سوم و ما امیدواریم که شما وقتی ما تو راوند چهارم بازی میکنیم برای که شما اولین شده 3 راوند بازی کرده و متاسفانه هموش هست فرمه اصلی یوونتوس برای که گفتی مخلص شدم برای نیا بازی گلابی هست بازی گلابی که بازی میکنه اصلا همین فرمه یوونتوس گلابی بود برای چی بومت رای بردیم اپن ستاره سینیورا همیشه در گفتم سینیورا برای سینیورا هم یکم بار گلابی کتی اومده هم آدمی که همون بابایی کرده سینیوریتا خلاص 3 راوند بازی کردیم 60 سالمون بریدیم شما تبریک میکنیم و خواهشی در 4م راوند بازی کردن 4م راوند چی بعد اون سوال رو من میام بفرستم تا شپک برای که ما 60 زیاد بریدن نمیکنیم چی گفتن چی شب اینجا مقصد ما پرسیج داریم که مقصد برنامه چی خیلی است برنامه بخدا میدونی چی من خودش در کمر در برید اول دیاد میاری مثال این خیلی که سر کردی پروستا تاگ نگفتی که مثال گپ در دورای شوروی کردم این مولتیک نخلی نگفتی و اول دیاد موردی که چیارت تماشا کرده اگه صد خیلی کردی اکا به گپ زنم من تعریف دارم برنامه بخدا من سریاز نمه چیزی که کیف میکنم من اون را اینفورم دیگران هم بگو مقصد سوالا را همون پیشنهاد میکنی که هم سوالای عجایبه هم سوالای فکر میکنی خیلی سوالایی که خیلی نزدیکت میاره کو هم خیلی سوالا بود با خدا گنده معقول شد همین تاگزنیش هم آیا جهت زوره ممکن من شب خواب نرم یا که بفرم میشه خواب میبرم بعد تماشابینا و شخصایی که خواهش اشتراک دارن چی گفتنی؟ بخرین سیر کنیم بعد یک چیز دیگه که رشتون نگیرین که سوالایی که من را داد شما را همین سوالا را میتا اینجا یک آدم اشتگیه که вряд ли саволро хотя бы як дона мумкин ягон донаш анҷа такрор шава оне ки такрор намешавад хеле дараҷаи дардёвӣ ҳамин ток мезанад ку ҳамира гуфта метавонӣ фаҳмонда ки дараҷаш ранги чия масалан ранги укола ранги укола не ранги уколам нест укол яхе вақт укол яхе вақт даже безеба небедун чи каряд як нахали як намо чи бугум нахали яке да ра рафтести ку яке ягон хеле чигае ку почад мезана ку почада мезана тана дабзана ура ба фаҳмонданаша почада ягон чи мезана ку хеле як ина نوکی دست همه زنی که اون دو وقت سالودان جایی یک کیف میکنی که اون میزنن در طوری کیف میکنی بزاولی عبور دیگه خلاصه در اشتراک برادر زنده و سلامت باشی و کسی خواهش اشتراک در برنامه توکی داره در اکران نمرو و اینستاگرامی شخصی که کپیتان گاو میزنه و شما را دعوت میکنه یا شهر نیست بلوگر بدانید یا که رپر بدانید و یا یکم شخصی در اینترنت معلوم بدانید پروست خواهش اشتراک داری بخیر بیام با شهر هزار آمد و خاطرتون میکنم که کسی مخلصی پرانکوی دیوانه و یکم عجایبوتی از در اکران کانالی شهر میبرویا دروین پادپیسات کنین لایک کنین و شاهدی نوارهای بهترین شوید زنده و سلامت باشید تا برنامه‌های آینده برای یاردم کانال ما سیلکه زیر ویدیو بوده دا میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل این برای ما را پیشروی میشه و از شما دستگیری زنده باشین